Hello, Tuni, KUKI CHANNEL subscriber ho na bon vin dem na hikit no vin Tuni hi isai deu hi le KUKI CHANNEL a ke hack thu chu na ga sei hitin chalaya ken i khat na mobile screen aung hin vet sa engatin na sai na hena ken hi chalaya hi ka bol dan ho ai lawale iti ana ki hek ham ti ho chu ga velo hen ama sa penen na aji chu hi chi KUKI CHANNEL hi in bol tilwa chu in bol lai wa chu ti lehen ngam sei len na gam ho ahung ki upload ne na hele view jong hong hoi le en na aban le a subscriber hong ina thanu ma win in bol win na hi ai le ne chewa chu a reng chung sang them ta na hi le chi hacker hon ana move in na chi wa chu iti sei deng ma ho chung eng si thimu ti di ei zengin chi wa chu hack an bol hi in chi mobile screen chu ga below chun hi chalaya hi ken YouTube ma hi tai ka lut na ka Gmail ki hack law hi na YouTube ma hi tai ka lut na abana hi chawa ko na hi channel ka vet na la ka channel dang ho cho hungin a hin la ken hi chi KUKI CHANNEL pen chu ka mu lo pha na chai chiwai KUKI CHANNEL te ka tai mai le hi chi ano umin aban le hi chawa hi file film and series akiti na cho ana ko in aban le video hong hi ka vet nai le jani wala na ki upload ta cho na he ta cho video tampi ana ki upload nin abana hi ta he aban bana ka check phe ai le community awang hi hal khat ana na lai a he na community ai hal khat ana na lai in KUKI CHANNEL tia kana koi ho chu hal khat ana na lai a he aban le ka hung chi ga hin tau kit no he tin abana khana ho ka chi kit cho about na ho na about na ka chi aung le ni chi about na ong hi man adei dana anaki zita so welcome to the film and series tv la ho anaki khat ai ta ina hin la complain ka bol dan choi chalai ka mi about na ko na ka mi ana chi KUKI CHANNEL a link pen cho ka copy a hi na ka copy a vele cho noi langa ho report bol na ding khat omen he chi vai report na ho midangin hi chi channel hi ai khat nen na amangin aban la hi chi ke channel hi in hi chi a link a hi in na tia ho katai ma hi chi a link hi ka copy a abana hi chi lai report na chuna YouTube link chu ka koi a hi YouTube link chu ka koi a abana chu report ka bol a hi na report ka bol in tin a hi ai le hi chi wa hi ppm an do wa chi vai ken rong hi chi ke a hi in YouTube hi mi zo sin ata sana hi ta hi min Kerala ikhat na dinga zong na full time aung tong omin part time ma tong zong omin ibola nang hon hi ta hi channel trust lo ta na ikhat jiu ham ti a ho ppm ka zit kho mai chawa cho ka report nai le hi chi hap ta khat ka solve ni khat ka solve an bol win na hi chawa chu ka nung mu kit na hin phan ma sa aung chu ka in sei ta in KUKI CHANNEL Gmail iti an hek ham ti ho ang kan sei ta in na ahin la hi chu video ho chu kan upload jo wa hi ta in hi chi a hek je wa chu Google ten hal khat strict anabol wen anakoi ro ta wen na ja a chu hi chi video chu na mu la wai le ATM khat na normal ahung hi tiang le amount an upload kit la wai le ken kan upload kit ding hi in chong chun na vet thewa hi in Gmail a boya le et solve bolding ham ai la wai le channel a boya le channel ahung ki hek nga midang in ahung operate na thil ho vel an upload na wa video ho an ki upload ta wai zong le et nu mo kit ding ham ti chu he chawa chu hal khat kan vet sa hi in hi chi si so ai po in na ken ka bol tu Google team Google support team ho zong ka contact ngin aban le chat jong ka ki bol to win na chat jong ka bolin hi ti khat ti a hi in ka problem chu hi chi a hi in hi chini apa na chu hi ta heong hi in pungka hi za na chu message hi to bang hi ka mu in ti a message jong hi chalaya ga veleu chen na hi chi to bang hi message ka mu hi
your channel is belongs to someone kitita cho na channel chu nanga ahita poitia you are no longer owner of this channel te ahung ki zita ahoti phatna chu ken jo hi chong chu reply ka bol ke na abana google te hi contact thei na ka contact hi in na aje chu youtube dang ho a ka trust ta lo hi youtube dang ho phat ma sa ka gmail a boya chu youtube tam pi ka vet chu jan khana chu som li som nga som gup lang ka vet do chu ai wanga a phat som lo je a chu tu ni a hi keima het na dana chu google te ka contact nga report ka bola ka channel chu report ka bola ile ni khat ka a hita chu recover and bol wa en nung pi ki no hi in ja a chu tu ni a hi chi KUKI channel jong hi event thei ki no hi na ken katup dana cho a hi ai le hi chi KUKI channel hi sang ta a hin po do ding ei mi la a jong itiam khana i het lo ho software lang pang hen lang video shooting hen lang editing lang pang hi jong le koi ta bang boy na nei na vai le na chuwa chu ki hil tu na ding na ti a chu hi chi KUKI channel hi kan se ma hi in hi chi kan se ma hi kan sem ti la hi ken i ma cha kan ei po in microphone jong kan ei po in green screen jong kan ei po in i ma cha computer a hoi yong kan ei zo lo hi na hi chi ka laptop hi som nga le khat na ka ki cho a hi chi bo hi ka za ji a hi chi ba ko na hi camera jong ka za ji a ban le a mic zong na external microphone jang lawa chu hita chu ka saya kanaki hil jiwa hi in hi chalaya chu mi som ni lang keima regular class a hong lut jia o movin ni ha chengle keima office ki chai chengle hita chu online to banga hu ka ki hil jiwa hi in na ka ki hil jiwa ka upload jiwa hi lam on whatsapp ho vel ai lo la facebook ho vel la contact in bol ba chelai chu ka he them poi hi chelai chu nin bol pe in tia chu hita chu kana bol a hi in a hin la hi chi KUKI channel hi hita hi mi tam pin ei ma KUKI sunga hi to bang lang thano ma umma ken ka het na hi midang zong het be sa leng nam sung hi I chana khang to ding ham tia chu kan ngai to ai le hi chi poimo ding a heti hung ta cho na lunggela chong ta ai ti za chu hal khat hi saving kana bol la koi ma chan hi chi ken thil ka cho ho ai sponsor koi man e bol lo ai na keima a kona ka kicho a keima a kona iza kai ka bol hi in hi chiwa chu ken computer boil kan bol tan computer hi ama sapena computer tha khat ki kicho han lang laptop hi lovin desktop ma kichu han lang desktop zo hi ki kicho do han lang aban ban hi ta chu kicho han ti a chu kana go na hi in 2019 a pat na chu kana go nga hi ta in na a hin la 2020 a chu het so ke de hi in corona hung boi za a chana covid-19 ja a chu lockdown iza ka ya hung le hi chi chun phat shot pi an la in i ma cha na ki bol thei ta po in na i ma cha na ki bol thei ta po in a hin la hi chi covid-19 hung ki chaya ko na chu hi chi bol ta bol ding hi tai ti a chu computer ki cho a iza kai poimo zo se ki cho a ki cho zo a camera ki cho ki na to a ka na pen na Canon 200D Mark II a hi na 200D Mark II a hi in hi chuwa hi chong hi YouTube ma ding a chu a hoi pen ti ding a hi ta in na a khen khat chu ni kon ho jong hoi ta me hi wanga hi cho video quality a hoi lo je a chu hi chi ni kon Canon zo hi kanala a hi in Canon kanala a bana tu a hi microphone ho jong extra ni le thum kanei ta in na ni le thum kanei ta in hi ja chu free gift a ong chu khat pi do ding ti a chu kan go na hi in a ban le KUKI channel in t-shirt rong an ki si min na to a ken ki a ho hi na hi chi KUKI channel a logo jong a om hin na hi chu to bang hi an ki si min ni chong chu free gift a an ki pi han ti a chu nong ki si ma hi in koi to bang hi chi KUKI channel a lung lut ta hin vezing ke le comment an bol jing ke ho chu he ta chu free gift pi ding ti ho jong an ki se hi in hi chi chu monday ni la khonung ki thot do ding hi ta in a hin la tu a hi a hoi le en mi I hlom na lai wang win ne chwa hi participate hoi ta anan bol win ai le competition ni ki bang li ren hong umin a hin la
hi chawa chu khat in choose diu a bon awang hung ki pe zo loading a hi na hi za a chu khat bo hung ki select ding hi chi pen chu hung ki thot do ding a hi in hi chawang chu anaki gong en na chi ba na chu hi chi KUKI channel a hung ki sim lo na pen chu ei ma sunga hi hiat na hoi ki share to te ti a chu hung ki sim hi in to a hi green screen jonga ki all the time a hung thung ta in a ban la stand ho iza ka yong fit a hi ta in tu a hi avat hi camera lens hal khat na a fu zep theina dinga chu camera lens to a ban le light ho a ki all the na line na hi cho chu a hung thun teng le bang chu iza kai fit dinga hi ta in hi chi ting chu le stream zong in bol deu online stream ho zong in bol deu aban le hita online class to banga na ikihil to deu zoom meeting ho to bang tai ma kho hi chi chana chu kingai to a hi in hi chi chu ahung success theina ding chu nang ho pan la angai na nang hon cho cho ke ho nang ko ma jilangai po a khoti la khoti lova english pau sap pau ite kol pau na kol le vai pau na jil no mai le chon dim sen he ho poi a hin la koi to bang hi chi kol le vai la ajila a het thiam lo sanga chu ti a chu hi chi KUKI channel hung ki sim hi in nang hon jong hi ta chu na ki jil nom wa video editing lang pang he lang software lang pang he lang na ai lo vai le ipilang pang hi jong le na het thiam lo o mai le hi chi nan ki do theina diu ti a chu hi chi KUKI channel he an ki sim hi in a hin la phat ma sa chong boi ja a chu chun hal khat approve kan vet sa a hi in na ni chi chu tu ni a KUKI channel hung ki sim lo na pen le ipi bola a hek wa ko na iti hung nung lut kit ham ti chu iga sai thei naw hen tin itiam khana na hon jong boi na na nei wa hi le nin ke do theu hi na ho channel jong a boya le nin ke do theu hi in ni chi chu a video an sem kit nen lang ke hon jong hi chi ka channel chu kanung mu ki thei na ding na ti wa hong le i chong chu in sem kit de wa he ti chu iga sai thei hen tin i sei sau teng ole mizo se hin anazanom ji poven na iza a chu hi chi chu hi chon chun an ngau tin a chaina a point khat ga sei beleng hi chilaya ken video khat hen na po so na ai wanga tu laya he ulta ta so na ai wanga cho hi chi chu hi momong ding he katina a he po in ki support to ngai no me lang pasal hele I bol theina lang lang chu bol khom ding a hi in tu na hi chi video kan vet sa lo na pen cho hi ai le thil khat nang chu youtuber na hi no mai le youtube na bol na video sim na a chu tup gil na nei angai na ai lo wai le IAS IPS na hi no mai le tanom ta na thil to chu thanom ta na bolai le ha sa na ne het lo ding ai chiwan no pi ho cho na mo chula na le thinga po naw po ai wanga cho thanop je wa cho a gi ilam het lo cho mo lam jeng na ni ta cho hoi ta lam do jeng ho so ai wanga chu athasita chu I macha po hi zong le avan rau se ki cho pi han lang lamo ki ti jong le lam lo ring na hi ja a chu thil khat hi itup teng le thanop na angai jin I thanop mai le chun I to banga I chunga thil gi jong le nom ta I chi ha sat na ko na chu ki pel do success the hi ti chu a chaina a ka ga sei nom hin tin hi chan chu tu ni KUKI channel I vet the now he tan te ka ke pa